समस्त प्रेस लॉर्ड आसतु आज जीवंत प्रतिज्ञायुक्त वाक्य मैंने देखिजा प्रेरित 16 तार 9-10। आउ रात्रि काल पाउल गोटे दर्शन पाइले माकिदोनियार जड़े लोक ठिया होई तांको विनती करी कहुअछि माकिदोनिया को पार होई आसी आम्भमान को उपकार कर। से एही दर्शन पाइला परे आम्भे माने तत्क्षणात माकिदोनिया को जीवा पाई चेष्टा कलु कारण से मानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करने को ईश्वर आम्भमान को आह्वान करी अछंती बोली आम्भे माने बुझिलु। प्रेज द लॉर्ड। पाउल से एक दर्शन प्राप्त होअछंती आ माकिदोनियारु जड़े व्यक्ति से डाक पकाउछि आम्भ निकट को आस आम्भमान को उद्धार कर। आउ से दर्शन को से बुझी पारु अछंती जे परमेश्वर से चाहुछंती माकिदोनिया को जीवा पाई आ माकिदोनियार लोक मान को पाखरे सुसमाचार पहुँचीबो आ लोक माने जे प्रकार उद्धार पाइबे यह परमेश्वर के इच्छा बोली जानी पाउल टिके मध्य विलंब न करी आ से माकिदोनिया को यात्रा करुअछंती। आ माकिदोनिया जीवा समय प्रथम से गोटे प्रार्थनार स्थान को जाऊँच आ सेठारे केतेक स्त्री लोक माने समवेत होई प्रार्थना करुथिले आ सेमानक मध्यरे से शिक्षा देबाकू लागुअछंती। आ से स्त्री मानक मध्यरु जड़े स्त्री लोक जे कि थुआथिरा नगरर बैगुणिया वस्त्र विक्रयकारिणी लुदिया नामनी जड़े महिला से ईश्वरंकर जड़े भक्ता थिले। आउ से जेतेबेले पाउलंकर शिक्षा शुणिले आउ ईश्वर तांको हृदय को फिटाई दौछंती आउ से क्षण विश्वास करू करू निजे आउ तांको परिवार सहित से बाप्तिजित होअछंती। तापरे परमेश्वर पाउलंको आहुरी व्यवहार करुअछंती आउ से यात्रा करिबा समय रे आउ जड़े दुष्टात्मार आविष्ट लोक बारंबार तांको से प्रतिबाधा करुअछि आउ से परमेश्वर वाक्य को आगो को न बढ़िबा पाए से बारंबार पाउल को अटकाउछि किंतु पाउल ताकू बुली पड़ी आउ से आत्मा को धमक देकरी से कहउचंती मु तते यीशु ख्रीष्ट नाम रे आज्ञा देउछि एथिरे से मुहूर्त रे बाहरी गला। प्रेज द लॉर्ड। आउ से क्षण दुष्ट आत्मा बाहरी जाउछि। ए प्रकार पाउल परमेश्वर को दर्शन अनुसार परमेश्वर को सुसमाचार को आग को बढ़ाई नउछंती आउ से समय रे आउ अनेक लोक तांको विरुद्ध रे छिड़ा होअछंती आउ से माने कहउछंती एमाने परमेश्वरंकर नाम को आउ से माने गळमाळ करुअछंती आउ से माने तांकर समस्त आय बा लाभर आशा चलीगला बोली से माने पाउल और सिला को धरी छक स्थान रे शासनकर्ता मान निकट टाणी आणुअछंती आउ से समय से शासनकर्ता माने आ पाउल और सिला को कौन करुअछंती वस्त्र काढ़ी से मान को बेत्राघात करिबा पाई आज्ञा दउछंती आउ से मान को बहुत प्रहार कराई कारागार रे निक्षेप करुअछंती। आउ से समय रे जेतेबेले आउ दृढ़ आज्ञा प्राप्त होई से मान को भीतर कारागार निक्षेप करा जाउछि पादरे हरिकाठ मध्य लगा जाउछि आउ से समय पाउल सिला मध्य रात्र रे से माने आराधना करिबाकू लागुअछंती प्रार्थना करिबाकू लागुअछंती स्तवगान करुअछंती आउ से समय बंदी माने मध्य शुणुथिले आ परमेश्वर वाक्य लिखा जाए ए समय हठात एक महा आश्चर्यजनक विषय घटिला आउ हठात महाभूमिकंप हैला कारागार भित्तिमूल कंपिबाकू लागिला आ तत्क्षणात समस्त द्वार मेला होईगला पुणी प्रत्येक लोकंकर बंधन फिटिगला। प्रेज द लॉर्ड। यही प्रकार परमेश्वर आश्चर्य कार्य से कारागार रे होअछि आउ से कारागार जो आउ महाशय थिले आउ से होउछंती कारागार रक्षक सी भयभीत होअछंती किंतु पाउल और सिला तांको कहिले आ तुमे भय कर नाही आउ तुमर कौनसी क्षति कर नाही आउ से क्षणी से पाउल और सिलांको निकट को आसुअछि आउ से बाहरी आसी कहूछि महाशय परित्राण पाइबा निमंते मते कौन करबाको हबो। प्रेज द लॉर्ड। आज से कारारक्षक प्रभुंकर कार्य को देखि विश्वास करुअछि तार आत्मिक चक्षु मध्य खोली जाउछि तार हृदय मध्य खोली जाउछि आ से सांगे सांगे निजको संपूर्ण प्रभुंक ठारे समर्पित करी आ कहूछि महाशय परित्राण पाइबाको कौन करबाको पड़िबो। आ से माने कहिले
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେମାନେ ସପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ କଲେ। এই ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାଉଲ ସିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଧା ଆସିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛୁ ସେ ଦର୍ଶନକୁ ଆମମାନେ ଚାପି ନ ରଖି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଅଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶନକୁ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଅନେକ ନିନ୍ଦା, ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଜି ବନ୍ଦୀମାନେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ଆଉ ଆଜି କାରାରକ୍ଷକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଷ୍ଟରେ ଆମମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ସେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆମମାନେ ପଛକୁ ହଟିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁ ରଖୁ ଆମମାନେ ଯାହା ବି ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ବଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କଠିନ ମନମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫିଟାଇବେ, ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।